माननीय मुख्यमंत्री जी will be unveiling the curtains and will be inaugurating the Teliamura motor stand. তেলিয়ামুড়া মোটর স্ট্যান্ডের ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে শুভ দ্বারোদ্ঘাটন করছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি। সবাই মিলে একটা জোরদার করতালি হোক। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি। তৎসঙ্গে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন পরিবহন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়। Also, it's an honor that today we are having with us as our guest of honor Shri Bikash Dev Burma Sir, Honorable Minister, Tribal Welfare Department, Government of Tripura. আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের তেলিয়ামুড়া বিধানসভার জনপ্রিয় বিধায়িকা তথা পবিত্র ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক শ্রীমতী কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়া। हमारे बीच आज मौजूद हैं ऑनरेबल सभाधिपति खुवाई जिला परिषद श्रीमती अपर्णा सिंघा रॉय दत्ता मैडम जी। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের মাননীয় সদস্য বিশিষ্ট সমাজসেবক শ্রী অচিন্ত ভট্টাচার্য মহাশয়। हमारे बीच आज मौजूद हैं एज आर स्पेशल गेस्ट श्री सी के जमातिया सर आईएएस सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় ডাইরেক্টর শ্রী নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা মহাশয়। हमारे बीच आज मौजूद हैं श्री नृपेंद्र चंद्र शर्मा सर डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। ইতিমধ্যেই আমরা আমন্ত্রণ করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে আমাদের মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করার জন্য। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি। It's an honor that today we are welcoming our inaugurator and chief guest, Honorable Chief Minister of Tripura, Professor Dr. Manik Saha sir. He already inaugurated the much anticipated Teliamura motor stand. It comes with an anticipated cost of 5 crore which was implemented by PWD Teliamura division. And now we are welcoming our other respected dignitaries. আমরা মন্ত্রী আমন্ত্রণ করছি আমাদের মধ্যে উপস্থিত পরিবহন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়কে। আমরা আমন্ত্রণ করছি আমাদের মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করার জন্য জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেব বর্মা মহাশয়। মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করেছেন আমাদের তেলিয়ামুড়া বিধানসভার জনপ্রিয় বিধায়িকা ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক শ্রীমতী কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়া। हमारे बीच आज मौजूद हैं श्रीमती अपर्णा सिंघा रॉय मैडम जिन्होंने आसन ग्रहण कर लिया है ऑनरेबल सभाधिपति खुवाई जिला परिषद। हमारे बीच आज मौजूद हैं श्री अचिंत भट्टाचार्य जी ऑनरेबल काउंसिलर तेलियामुड़ा म्यूनिसिपल काउंसिल। एवं हमारे बीच आज मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন পরিবহন দপ্তরের মাননীয় সেক্রেটারি শ্রী সি কে জমাতিয়া মহাশয়। উপস্থিত আছেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় ডাইরেক্টর শ্রী নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা মহাশয়। উপস্থিত আছেন খোয়াই জেলার মাননীয় সুপাरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री रणदित्य दास महाशय। एवं मौजूद है हमारे प्रेसिडेंट श्री रूपक सरकार जी। Ladies and gentlemen, Tripura is growing and so is the dream of the stronger, more connected and better educated state, our Tripura. আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করেছেন আমাদের খোয়াই জেলার মাননীয় জেলা শাসক শ্রী রজত পন্থ মহাশয়। সবাই মিলে একটা জোরদার করতালির মাধ্যমে আমাদের সম্মানীয় অতিথিদের বরণ করে নেবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা Ladies and gentlemen, Tripura is growing and definitely will get stronger and stronger. Infrastructure and the education are the twin pillars that are making this sustainable development. Ladies and gentlemen, today we are gathered here to celebrate our achievement, to celebrate the development of Teliamura. Can we have a round of applause? एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे माननीय अतिथिगण के लिए एवं स्वागत करेंगे हमारे माननीय अतिथिगण का with a felicitation. আমরা বরণ করে নেব আমাদের গণমান্য অতিথিগণকে। We'll be felicitating right now. আমরা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজিকে ত্রিপুরার পারম্পরিক ঋষা এবং পুষ্পস্তবকের মাধ্যমে বরণ করে নেব। আমরা অনুরোধ করব তেলিয়ামুড়া কালচারাল সেলের শিল্পী বন্ধুদের পুষ্পস্তবক এবং পারম্পরিক ঋষার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বরণ করে নেওয়ার জন্য। Ladies and gentlemen, अब स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं हम
सम्मान स्वरूप हमारे आज के उद्घाटक, हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा ऋषा एवं पुष्पगुच्छ के साथ अब हम स्वागत करेंगे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा श्री सुशांत चौधरी सर का स्वागत करेंगे हम सर का हमारे पारंपरिक ऋषा एवं पुष्पगुच्छ के साथ। আমরা বরণ করে নিচ্ছি আমাদের পরিবহন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী যুব আইকন শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়কে। अब हम स्वागत करेंगे श्री विकास देबबर्मा जी का ऑनरेबल मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। स्वागत करेंगे सर का जोरदार तालियों के साथ। स्वागत करेंगे हम हमारे पारंपरिक ऋषा एवं पुष्पगुच्छ के साथ। আমরা বরণ করে নেব আমাদের ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক শ্রীমতী কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়াকে পুষ্পস্তবক এবং ত্রিপুরা রাজ্যের পারম্পরিক ঋষার মাধ্যমে। अब हम स्वागत करेंगे श्रीमती अपर्णा सिंह रॉय दत्ता मैडम का ऑनरेबल सभाधिपति खोवाई जिला परिषद। स्वागत करेंगे मैडम का हमारे पारंपरिक ऋषा एवं पुष्पगुच्छ के साथ। আমরা বরণ করে নেব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রী রূপক সরকার মহাশয়, আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি তথা ত্রিপুরা বিধানসভার তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের মাননীয় পুরপিতা শ্রী রূপক সরকার মহাশয়কে। हम स्वागत करेंगे श्री अचिंत भट्टाचार्य जी का ऑनरेबल काउंसलर तेलियामुड़ा म्युनिसिपल काउंसिल, प्रेसिडेंट कल्चरल एंड स्पोर्ट्स स्टैंडिंग कमेटी तेलियामुड़ा म्युनिसिपल काउंसिल। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे एवं स्वागत करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट। আমরা বরণ করে নিলাম আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত পরিবহন দপ্তরের মাননীয় সেক্রেটারি শ্রী সি কে জমাতিয়া মহাশয়কে। स्वागत करेंगे श्री रजत पंत सर का आईएएस डीएम एंड कलेक्टर खोवाई डिस्ट्रिक्ट। जोरदार तालियों के साथ আমরা বরণ করে নিয়েছি পুষ্পস্তবক এবং ঋষার মাধ্যমে ডাইরেক্টর অফ এডুকেশন স্কুল ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা শ্রী নিপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা মহাশয়কে। एवं अब हम स्वागत करेंगे श्री रणदित्य दास सर का सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस खोवाई डिस्ट्रिक्ट। जोरदार तालियों से हम सर का स्वागत करेंगे। हमारे पारंपरिक ऋषा एंड पुष्पगुच्छ से हम सर का स्वागत करने जा रहे हैं। अब as a gesture of gratitude we now present the mementos to our honorable guests। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक एवं माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी। हमारी तरफ से सम्मान एवं कृतज्ञता स्वरूप हम प्रस्तुत करेंगे स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे हम। একান্ন শক্তিপীঠের এক শক্তিপীঠ আমাদের ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দিরের প্রতিকৃতি আমরা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের হাতে তুলে দেব। আমি অনুরোধ করব শ্রীমতী কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়াকে আমাদের ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দিরের এই সুন্দর প্রতিকৃতি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। माँ त्रिपुरेश्वरी के आशीर्वाद से उद्घाटित होने जा रहा है 3 बहुमूल्य विद्यालय एवं तेलियामुड़ा मोटर स्टैंड। আমরা অনুরোধ করব আমাদের পরিবহন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়ের হাতে ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দিরের এই সুন্দর প্রতিকৃতি তুলে দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করব। তারপর শ্রীমতী কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়াকে শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহাশয়ের হাতে ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের এই অপূর্ব প্রতিকৃতি তুলে দেওয়ার জন্য। আমরা বরণ করে নেব। আমরা ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের প্রতিকৃতি অর্পণ করব। আমাদের अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं स्मृति चिन्ह हमारे इस तेलियामुड़ा के एक ऐसे शख्स जिन्होंने इस तेलियामुड़ा का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, अब हम स्मृति चिन्ह देने जा रहे हैं ऑनरेबल चीफ विप त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली श्री कल्याणी शाह रॉय मैडम को। আমরা আমাদের প্রিয় বিধায়িকা শ্রীমতী কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়ার হাতে আমাদের ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দিরের সুন্দর প্রতিকৃতি আমরা অর্পণ করলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই মঞ্চে উপবিষ্ট সকল অতিথিদের।
देवी एवं सज्जनों, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक बढ़ते हुए हम दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। प्रदीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगी हमारे आज के उद्घाटक, आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा एवं हमारे अन्य अन्य गणमान्य अतिथिगण को कृपया प्रदीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम को एक नया रूप दें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशया दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपयोति परम ब्रह्म दीपयोति यनार्दना दीप हरतो मे पापं दीपयोति नमस्तुते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। শুভ মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন আমাদের মধ্যে উপস্থিত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি। তৎসঙ্গে মঞ্চে উপবিষ্ট সকল অতিথিদের পুণ্যহস্তে প্রজ্বলিত হল শুভ মঙ্গল প্রদীপ। এই মঙ্গল প্রদীপের আলোক শিখায় চারিদিকের সকল দীর্ণতা জীর্ণতা মুছে যাক, আলোর রোশনায় ভরে উঠুক আমাদের এই ধরিত্রী। सर के शुभ हाथों से शुरू हुआ है आज का ये कार्यक्रम, अलंकृत हुआ है आज का ये कार्यक्रम एवं आज के इस कार्यक्रम को एक बेहतरीन रूप देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तेलियामुड़ा कल्चरल सेल के कलाकार, जिनके द्वारा स्वागतम संगीत प्रस्तुत किया जाएगा। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করছেন আমাদের তেলিয়ামুড়া কালচারাল সেলের শিল্পী বন্ধুরা। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমাদের তেলিয়ামুড়াবাসীদের পক্ষ থেকে আজ মঞ্চ উপবিষ্ট আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই, যার সুদূর প্রসারী চিন্তাভাবনা আমাদের রাজ্যকে উন্নয়নের চরম শিখরে নিয়ে যাচ্ছে এবং ভারতবর্ষের বুকে এক চির উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আজ অবস্থান করছে।
মোরা এক পথে চলিব, এক কথা বলিব, আমাদের মনগুলি একভাবে গড়িব। আমরা সবাই এক হয়ে আমাদের রাজ্যকে উন্নয়নের চরম শিখরে নিয়ে যাব। অসংখ্য ধন্যবাদ তেলিয়ামুড়া কালচারাল সেলের সকল শিল্পী বন্ধুদের আমাদের এত সুন্দর একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। Ladies and gentlemen, it's time for the virtual inauguration of the three major school infrastructures. वो समय आ चुका है जहां 3 महत्वपूर्ण विद्यालय भवनों का वर्चुअल उद्घाटन हम करने जा रहे हैं। जहां पहला विद्यालय है, আমরা প্রথমেই উদ্বোধন করতে চলছি আমাদের তেলিয়ামুড়া ইংরেজি মাধ্যম সরকারি বিদ্যালয়ের, যে বিদ্যালয়ের নবনির্মিত বিল্ডিং এর ভার্চুয়াল মোডে শুভ উদ্বোধন করবেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি। ladies and gentlemen, just how the Teliamura English Medium Higher Secondary School inaugurated, which is sanctioned under Vidya Jyoti scheme and Samagra Shiksha. Estimated cost was 4,40,43,811 rupees and was implemented by Executive Engineer R.D. Teliamura Division. The second school is তার পরপর উদ্বোধন করতে চলছি আমাদের দ্বিতীয় নবনির্মিত বিল্ডিং এর কবি নজরুল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত বিল্ডিং এর শুভ দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান। উদ্বোধন করছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি। the Kavi Nazrul Vidya Bhavan Higher Secondary School is inaugurated by our inaugurator, which is sanctioned under Vidya Jyoti scheme and estimated cost was rupees 1,66,46,415 and implemented by Tripura Housing and Construction Board, Agartala. আমাদের পরবর্তী বিদ্যালয় মুঙ্গিয়াবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। Again, I request, sir, हमारे उद्घाटक, हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा, कृपया उद्घाटन कीजिए मुंगियाबाड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल खोआ, जो कि सेंक्शन किया गया है विद्या ज्योति स्कीम एवं एसएसए के द्वारा। एस्टिमेटेड कॉस्ट था 3,86,54,580 एंड इम्प्लीमेंटेड बाय त्रिपुरा हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन बोर्ड। धन्यवाद सर, धन्यवाद इस महत्वपूर्ण उद्घाटन के लिए। जोरदार तालियां हो जाए। इन 3 महत्वपूर्ण विद्यालय भवनों को उद्घाटित किया है हमारे आज के उद्घाटक, हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिपुरा। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে, যার সুদূর প্রসারী চিন্তাভাবনা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সামনের দিকে নিয়ে যাবে, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এক সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। আমরা অনুরোধ করব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের খোয়াই জেলার মাননীয় জেলা শাসক শ্রী রজত পান্থ মহাশয়কে ওনার স্বাগত ভাষণ রাখার জন্য। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जी का, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण बहुमूल्य समय से थोड़ा सा समय निकालकर यहां पर आके हमारा मोटर स्टैंड का और 3 विद्यालयों का इनॉग्रेशन करने के लिए हामी भरी। इसके अलावा मैं स्वागत करना चाहूँगा माननीय मंत्री ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, अन्य विभाग श्री सुशांत चौधरी जी का। स्वागत करना चाहूँगा माननीय मंत्री ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट इत्यादि गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा श्री विकास देव वर्मा जी का। स्वागत करना चाहूँगा माननीय गवर्नमेंट चीफ विप त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली श्रीमती कल्याणी साहा रॉय जी का। माननीय जिला सभाधिपति खोवाई जिला परिषद श्रीमती अपर्णा सिंगा रॉय जी का। माननीय ऑनरेबल काउंसलर श्री अचिंत भट्टाचार्य जी का, तेलियामुड़ा म्यूनिसिपल काउंसिल। मैं स्वागत करना चाहूँगा ट्रांसपोर्ट विभाग के सचिव श्री CK जमातिया जी का। स्वागत करना चाहूँगा डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट श्री NC शर्मा जी का, और उपस्थित म्यूनिसिपल काउंसिल तेलियामुड़ा के ऑनरेबल चेयरपर्सन श्री रूपक सरकार जी का, और डिस्ट्रिक्ट के SP श्री राणादित्य दास जी का। और इसके अलावा यहाँ पर सभी मौजूद नागरिक तेलियामुड़ा खोवाई के जो इस प्रोग्राम में भारी मात्रा में आए हैं, सभी ऑफिसरगण, मीडिया के बंधु और जो भी डिपार्टमेंट जिन्होंने ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में योगदान दिया, उन सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। आज का दिन तेलियामुड़ा एवं खोवाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि आप देखेंगे अभी
अपने अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो त्रिपुरा में बहुत ही तेज़ी से सारे नेशनल हाईवे का निर्माण या तो हो चुका है या अगर आप जगह जगह देखेंगे तो निर्माण चल रहा है। तो सिर्फ नेशनल हाईवे में सारी जितनी भी यातायात की समस्याएं थी वो सब तो निवारण हो जाएगा, बट नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए जगह जगह पे लिंक कनेक्शंस बनाने बहुत ज़रूरी हैं। उसी लिंक कनेक्शन में से एक ये बड़ा लिंक कनेक्शन है तीलियामुरा मोटर स्टैंड। ये मोटर स्टैंड 4.9 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसमें 7 बसेस को खड़ा करने का प्रबंध किया गया है और इसके साथ साथ 20 लाइट मोटर व्हीकल्स, 15 ऑटो और 2 टिकट काउंटर्स, बच्चों के रुकने के लिए वेटिंग रूम, सीनियर सिटीजन्स के लिए वेटिंग रूम, और इसमें प्रबंध रखा गया है कि फ्यूचर में इसको और भी 2 माला 3 माला बिल्डिंग को किया जा सकता है। तो ये जो तीलियामुरा मोटर स्टैंड है ये बहुत ही लाभदायक साबित होगा फ्यूचर में, जब हम देखेंगे कि लोगों का यातायात का जितना भी समस्या है। अगर आप देखेंगे कि खोवाई ज़िले में सिर्फ 2 ही जगह रेलवे लाइन है, मुंगियाकामी में और तीलियामुरा में। जो खोवाई के हमारे जन हैं जिनको रेल की सुविधा अगर उपलब्ध करानी है तो उनके लिए ये मोटर स्टैंड बहुत लाभदायक होगा। खोवाई के बाकी ब्लॉक से तुलाशिखर, खोवाई, कल्याणपुर, हर जगह से मोटर गाड़ी यहाँ पे आके लोगों को छोड़ सकती है और इससे वो आसानी से रेलवे यात्रा का भी मदद ले सकते हैं। जिस तरीके से ये मोटर स्टैंड लोगों के यातायात जर्नी को स्टार्ट करेगा, उसी तरह जो 3 विद्यालय जिनका वर्चुअल इनॉग्रेशन आज हो रहा है, वो जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके जीवन की जो शिक्षा की जो यात्रा है उसका स्टार्ट उन्हीं 3 स्कूलों से होगा। यहाँ पर जितने भी जन मौजूद हैं कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि शिक्षा का उनके जीवन में कितना बड़ा योगदान रहा है। आज जो भी व्यक्ति जिस भी जगह पे आज पहुँचा है, जो भी उपलब्धि प्राप्त करी है, वो सब ने शिक्षा के माध्यम से ही करी है। तो अगर हमारा शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हम आशा कर सकते हैं कि फ्यूचर में जितने भी छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, वो सब अच्छी जगह पहुंचेंगे फ्यूचर में। और अच्छी बिल्डिंग, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक और योगदान है कि स्कूल का ड्रॉप आउट रेट जो होता है, अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो वो स्कूल में आना पसंद करेंगे और इससे हमारा स्कूल का ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा और जितने भी बच्चे शिक्षा लेने आए हैं उन सभी को बहुत सुविधा प्राप्त होगी। इसी के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जो भी ये नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खोवाई ज़िले में हो रहे हैं, ये फ्यूचर में आज से 20-30 साल बाद खोवाई को और त्रिपुरा को विकसित बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए। संवेदनाओं की मिसाल है, नारी शक्ति की ढाल है, कदमों से जिनके चलता विकास वो तेलियामुरा की मिसाल है। नेतृत्व जिनका सहज सलोना, कार्य में जिनकी ज्योति है, सदन में जिनकी वाणी शक्ति, जनसेवा जिनकी प्रतिबद्धता होती है। सौभाग्य हमारा एवं स्वागत करेंगे उनका जिनके नेतृत्व में तेलियामुरा को नाज है। आमंत्रित करेंगे श्रीमती कल्याणी रॉय मैडम को, मुख्य सचेतक त्रिपुरा विधानसभा, अपने विचार साझा करने के लिए मैं मैडम को आमंत्रित करूंगी आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। সবাইকে নমস্কার। আজকে আমাদের তেলিয়ামুড়া বিধানসভা সহ তেলিয়ামুড়া মহকুমার জন্য আজকে অত্যন্ত আনন্দের দিন, অত্যন্ত গর্বের দিন। এই প্রথম তেলিয়ামুড়া মহকুমাতে এতগুলি প্রজেক্টের আজকে ভার্চুয়াল ইনগুরেশন করবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। আজকে প্রধান অতিথি হিসেবে এই অনুষ্ঠানের আসন অলঙ্কৃত করছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। আমাদের সাথে মঞ্চে রয়েছেন রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় ও মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়। আমাদের সাথে রয়েছেন খোয়াই জেলা পরিষদের সম্মানীয় পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদের সম্মানীয় সভাধিপতি শ্রীমতী অপর্ণা সিংহ রায় মহোদয়া। আমাদের সাথে রয়েছেন
আমাদের পুর পরিষদের সম্মানীয় চেয়ারপারসন শ্রী রূপক সরকার মহোদয়, সম্মানীয় কাউন্সিলর শ্রী অচিন্ত ভট্টাচার্য মহোদয়, আমাদের সামনে রয়েছেন আমাদের ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারি শ্রী সিকে জমাতিয়া মহোদয়, ডিএম অ্যান্ড কালেক্টর খোয়াই জেলা শ্রী রজত পন্ত মহোদয়, আমাদের এসপি ওয়েস্ট আর এসপি খোয়াই জেলা রানাদিত্য দাস মহোদয় এবং আমাদের এডুকেশন ডাইরেক্টর শ্রী এনসি শর্মা মহোদয়, সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। এবং আমার সামনে যারা রয়েছেন এবং আমার ডাদিকে বাদিকে যারা রয়েছেন সবাইকে অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে আমি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আজকে তেলিয়ামুড়ার সত্যি তেলিয়ামুড়ার ইতিহাসে একটা গৌরবোজ্জ্বল দিন। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আজকে তেলিয়ামুড়ার 3টি বিদ্যালয়, মুঙ্গিয়াবাড়ি এইচ স্কুল, তেলিয়ামুড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং কবি নজরুল বিদ্যাভবনের আজকে ভার্চুয়াল ইনোগ্রেশন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে একটু আগে উদ্বোধন হয়ে গেছে। আজকে তেলিয়ামুড়াতে দীর্ঘ 35 বছরের বাম শাসনে তেলিয়ামুড়ার একটি মোটর স্ট্যান্ড হয়নি। আমাদের সরকার আসার পর, কোভিডের পর এই মোটর স্ট্যান্ড আমরা স্যাংশন করেছি এবং আজকে তার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে একটু আগে তার উদ্বোধন হয়ে গেছে। এবং ইতিমধ্যেই সারা রাজ্যে আমাদের ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার বহু মোটর স্ট্যান্ড এবারের বাজেটে রেখেছেন এবং স্যাংশন করেছেন। এবং কল্যাণপুরেও আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাবেন, সেখানেও কয়েকটি বিদ্যালয়ে তিনি আজকে ভার্চুয়ালি এবং ফিজিক্যালি তিনি সেগুলি উদ্বোধন করবেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আজকে রাজ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিশাল পরিবর্তন এসছে। আজকে ন্যাশনাল হাইওয়ে বলুন, ত্রিপুরার অন্যান্য রাস্তাগুলি বলুন এবং মোটর স্ট্যান্ড থেকে সম্পূর্ণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট যেটা বলে আজকে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা হচ্ছে। আজকে আর ত্রিপুরা রাজ্যে এই স্লোগান নেই, কেন্দ্র দেয় না, কেন্দ্র দেয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা আজকে ত্রিপুরাতে এই আওয়াজ আমরা শুনতে পাই না। আজকে ভারত সরকার বলছেন টাকার অভাব নেই, প্রত্যেকটি রাজ্যকে ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। নর্থ ইস্টকে আলাদাভাবে ফোকাস করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর আমাদের রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা 60টি বিধানসভাকে সম্পূর্ণভাবে গুরুত্ব দিয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট বলুন, স্কুল বলুন, কলেজ নির্মাণ বলুন, হাসপাতাল বলুন, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। স্বাস্থ্যের পরিষেবা, শিক্ষার পরিষেবা দেওয়া রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন। এবং তার এন্টায়ার মন্ত্রিসভা, আমরা যখনই আমাদের বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে যখনই যে দাবি আমরা করেছি, আমরা কিন্তু একটার পর একটা স্যাংশন পাচ্ছি। তো আজকে আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না, কারণ আমরা চাই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সম্বোধন করুন এবং এই রাজ্য যেভাবে বিকাশের দিকে যাচ্ছে, আজকে ত্রিপুরা একটা উন্নত ত্রিপুরার দিকে যাচ্ছে, একটা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার দিকে যাচ্ছে। তাই এই বিশদ আলোচনা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাখবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা আপনারা শুনবেন এবং সমৃদ্ধ হবেন। সবাইকে আবারও অনেক অনেক নমস্কার শ্রদ্ধা জানিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমার অশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং মাননীয় মন্ত্রীরা যারা মঞ্চে রয়েছে এবং অন্যান্য অতিথিদেরকে আবারও অনেক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়ে আসন্ন নতুন বাংলা বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি। জয় হিন্দ, জয় ভারত। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মহোদয়া শ্রীমতী কল্যাণী সাহারায় মহোদয়াকে। আমরা আমন্ত্রণ করছি জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহাশয়কে ওনার আলোচনা রাখার জন্য। সবাইকে নমস্কার। যতন খুলুমবাইকা, আজকে একটা খুশির দিন আমাদের তেলিয়ামুড়া সাব ডিভিশনের মাধ্যমে। আজকে ঐতিহাসিক দিন। আমরা আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আজকে অনেক স্কুল উদ্বোধন হয়েছে এবং আজকে তেলিয়ামুড়ার মোটর স্ট্যান্ড উদ্বোধন হয়েছে।
Puilano Hambaya Faro, Sini Professor Dr. Manik Shahjino, Hambaya Faro, Transport Minister, Sushanto Chaudhary Jino, Hambaya Faro, Telamorane Bidayika, Totha, Sini Chief Whip, Kolani Saharaino, Hambaya Faro, Transport Ni Sosip, Sike Jamatia Jino, Hambaya Faro, Khoini DM, Hambaya Faro, Khoini SP, Hambaya Faro, Sini Khoini Sabadipati, Hambaya Faro, Sini Telamorani AMC ni Chairman, Hambaya Faro, Sini Councillor, Buskango, Joto Media, Prashason, Ani Khazani Takok Buhuksong. Ang 2 minute kok sanay, Jong Tini Belay Tong Thangmani Din, 35 বছর এই CPM, जोंनो सुदो बोर्डनि राजनीति खायका, जोंनो थकका, चिनी बर' रंनो बिशेष खायै, चिनी बर' रंनो बिग्रा खांग्रा खायका, चिनी सरकार फायमानि परे, नरं नखरा जेबेबे डेभलपमेन्ट नों दंहा, लामानि डेभलपमेन्ट, मोटर स्टैंड हिन्दे, स्कुल हिन्दे, मनोहनो डेभलपमेन्ट, 35 বছর শুধু ভোটনি রাজনীতি খেগায় CPM কংগ্রেস হাজারি তাকক তাই বুকুক সং নরক এই কংগ্রেস CPM তাইসে বিভ্রান্ত খানে চেষ্টা খাই দङ নরক বুঝিনো নাংনে খাজানি তাকক তাই বুকুক সং চীনের সরকার বিকশিত ভারত তাই বিকশিত ত্রিপুরা খাইনো থাং দङ চীনে মায়া গোনাं बोखा गोनां खा गोनां चीनी प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहनि याक्तै चीनी बररक ताबक दुई काहाम लामा काहाम nok kaham, school kaham, jotono mantongo khazani takok tai buhuk song. Abano sung bujina nangnai, buskango, chini Manik Shahjini netritwe, je sarkar choli tongmani, development ni sarkar, sung babano tongnai, chini Bhagwan bo, chini borone Bhagwan, 35 বছর, এই জিতেন চৌধুরী সং, sung no thokok, sung tai thokok jaglia, 20 ta sito sung, CPM no sung sikarika, আগামী দিনে 2028 CPM কংগ্রেস বরং সং জিরো খাইনাই আগামী দিনে প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহনি নেতৃত্বে চিনি সরকার দীর্ঘদিন সং শাসন খাইনাই মুছে কক সাহেনো যতনা হামবাই যতনা খুলুমকা হামবাই धन्यवाद सर आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए Ladies and gentlemen, त्रिपुरा के सौंदर्य को एक नई दृष्टि दी है जिन्होंने हर पर्यटन को इस स्वागत की सच्ची भावना दी है जिन्होंने आमंत्रित करेंगे अब हम उनको जिन्होंने त्रिपुरा के पर्यटन मानचित्र पर गौरव से सजाया है आमंत्रित करेंगे हमारे माननीय परिवहन एवं पर्यटन मंत्री त्रिपुरा सरकार श्री सुशांत चौधरी सर को उनके मूल्यवान विचार साझा करने के लिए সবাইকে নমস্কার যতন খুলুমখা সারা রাজ্যে